Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kelas BSI 257. Selepas Hari Raya, pertamanya saya nak ucapkan tak lambat lagi saya nak ucapkan selamat Hari Raya. So I hope everybody is in safe condition. Okay, enjoy your Raya. So now we're back ke dalam minggu kuliah semula, dan minggu ni kita akan go through the maintenance ataupun topik berkenaan dengan maintenance untuk water supply dan sewerage system. Okay, so let's just proceed through it. Alright, water supply and sewerage system. This is basically two system yang agak sangat-sangat common di dalam rumah kita, even our domestic houses, apatah lagi dalam bangunan-bangunan lain lah. Okay, so di dalam lecture ini, I believe untuk subjek maintenance ni, saya percaya yang you all pun dah pernah belajar juga a bit of the knowledge inside this particular lecture, datangnya daripada kelas-kelas sebelum ni, macam contoh kelas building services. So if let's say dah, kalau masih ingat, then it will become a recap to you. Kalau kata terlupa, then it will be, ataupun terlupa dan tak pernah go through properly, then there will be another version of it lah, basically. Okay, so kita akan understand, kita akan go through the process of water supply system in a building. So we will look at into different system, what kind of type of water supply yang ada, sejuk dan panas and so on so forth lah. Okay, and then understand the sewerage system in the building. Okay, so obviously bila kita ada water supply system, kita perlu ada irrigation ataupun sewerage system untuk kita ni. Kita make use ataupun kita rechannel the used water. So supply water system adalah supply water system air yang masuk ke dalam bangunan ataupun dalam building. And then sewerage system is basically the discharge system. Sorry, excuse me. So this is discharge system of a particular building. And then daripada situ kita akan tengok lah what the relationship between maintaining both water supply and sewerage system, because eventually this is basically a very interconnected system. Okay, kalau kita ada yang masuk, mesti ada yang keluar. And the importance of maintaining both segment adalah sangat-sangat penting lah. Okay. Right, so water supply, significant water supply di dalam building occupant is very obvious. Kita akan go through in terms of bila kita kata penggunaan air di dalam satu-satu bangunan kepada building user, obviously dia akan melibatkan air minuman, untuk tujuan minuman, cooking, cleaning, washing, sanitary dan gardening lah. Basically sanitary adalah untuk kebersihan diri dan sebagainya. So setiap penggunaan ni is definitely, kita tak boleh sangka, dia very important aspect in life, dan cuma sedikit perbezaan dia mungkin setengah bangunan. Okay, depending kepada the importance ataupun criteria of important di dalam penggunaan. Ada setengah water supply tu datangnya mungkin daripada direct water supply system, ada yang menggunakan indirect, even to a certain extent nowadays kita ada menggunakan teknologi cycle, water recycling daripada air hujan contohnya, untuk specific purposes. Okay, so depending, okay, daripada jenis penggunaan dan juga what kind of water purity ataupun water quality yang kita perlukan, kita boleh dapat sedikit perbezaan lah daripada segi in terms of water supply. Okay, so secara umumnya, generally, before kita go through, kita tengok dulu macam mana where this water sources come from. Okay, quite obvious. I think kalau kata previously you pernah go tengok ataupun mungkin terfikir. Okay, kita on a daily basis we have, orang kata apa, a very good water resource supplies yang masuk ke rumah kita. So tapi daripada mana datang? How the whole thing came up? Dan kalau mungkin sebelum ni awak pernah dengar isu-isu sistem bekalan air yang terjadi, okay, so di sini awak boleh fahamkan lah kat mana ataupun di mana kemungkinan yang masalah tu terjadi lah. Okay, so quite obvious. Let me just open up the pointer. Okay, so obviously any water supply must come from a natural resources. Itu very obvious lah. Okay, so di dalam kes ni di Malaysia contoh khususnya, okay, our main water supply coming from big dams, okay, tempat pengumpulan water reservoir, okay, and then this particular water reservoir is basically hasil daripada penggunaan empangan tu menjadi, orang kata, water collection center ataupun river basin dan sebagainya. So bila kita buat empangan begini, okay, kita intends to have, orang kata apa, satu big massive area untuk kita jadikan water collection punya area. Okay, kawasan terdahan hujan lah secara umumnya. So this water catchment area basically
kita akan collect water, dan kebiasaannya memang kawasan ni akan besar lah. Empangan ni akan occupy a huge area untuk kita buat water catchment area. Dan ya Allah, bila nak bagi lecture lah, tekak tu kering kan, tekak tu nak macam-macam. So water catchment area ni akan collect air daripada empangan ni semua. Kita akan ada satu jumlah water reservoir yang tinggi lah, and then daripada situ dia akan turun, kita akan rechannel, kita akan keluarkan daripada empangan, turun kepada smaller river ataupun smaller channel, yang kemudiannya akan melalui pelbagai jenis sistem sistem agihan. Okay, so dalam konteks ni dia akan masuk kepada intake punya segment area sebelum untuk dia channel ke dalam water treatment process punya exercise. Alright. So daripada raw water supply, okay, kita akan channel dia melalui raw water pipeline, dan kemudiannya dia akan melalui water treatment process. Okay, water treatment plant punya process lah. Dan water treatment plant process ni, kalau kebiasaan you pernah pergi ke kawasan empangan, atau kalau tak pernah pergi, bolehlah saya saja pergi tengok. Kita boleh nampak kebiasaannya daripada kawasan empangan ni, kat luar tu akan ada banyak kawasan landai, lapang dan sebagainya. Okay, dan kemudiannya kita akan ada satu center plant berdekatan lah. Mungkin within dalam radius dalam 1 km ke 3 km daripada empangan tu akan ada lah. Dan di sinilah bermulanya proses macam mana kita treat raw water supply untuk make sure the quality must have a certain standard of quality of water, okay, before ianya disalurkan atau didistribute kepada consumer. So macam mana kita nak tahu apa, dan standard yang kita guna, macam contoh di Malaysia ni, kita punya piawaian water follow closely to food grade standard ataupun standard quality makanan lah. Jadi kita ada certain dia punya kriteria yang dia kena capai dari segi pH, water content, turbidity dan sebagainya sebelum ianya boleh disalurkan kepada pengguna. Okey. Jadi kalau macam contoh awak terlalu tengok isu-isu panas yang berkenaan dengan sumber water tercemar, khususnya macam kita dengar di kawasan Selangor. Okay? So ada kemungkinan di mana walaupun ianya tercemar mungkin sama ada sedikit atau banyak, kita tak tahu, tetapi the moment dia tidak mematuhi piawaian yang telah ditetapkan, that's why dia perlu stop distribution tu daripada daripada berlaku, dan dia kena make sure whatever maintenance ataupun intervention that they did boleh memastikan bahawa air yang dirawat itu melepasi ataupun mencapai tahap yang sepatutnya. Okay, that's why kita kena faham dan kita kena ambil tahu. So jadi kita tidak simply menuduh dan menyalahkan orang lain. Bayangkan kalau kata water tu tercemar, tak sesuai untuk dikonsum, dan ianya tetap didistribute kepada pengguna, maka mungkin dia akan cause other harmful situation and condition. So that's why they have to do it in that manner. Okay. Dan kemudiannya kita boleh tengoklah beberapa sistem dalam water treatment plant, dan dia akan pergi dikumpulkan di dalam satu reservoir. Okay, di dalam satu reservoir sebelum ianya diedarkan to consumers lah ataupun kepada pihak pengguna. Dan daripada pihak pengguna ni ada lagi sistem yang seterusnya, daripada main central system, kalau kata nak masuk ke high rise building menggunakan sistem lain, nak pergi ke rumah-rumah terrace dan juga rumah grounded residential area akan menggunakan sistem lain. Dan kalau awak ingat, dia akan go through pelbagai lah. Okay, dan daripada all the system akan pergi pula ke pipe-pipe rumah lokal kita. Macam contoh kalau you di rumah, mungkin awak boleh tengok di luar rumah ada kepala pipe yang ada meter berpipe tu. So daripada meter berpipe tu pula, once dia masuk ke dalam rumah kita, barulah kita boleh gunakan dengan secara menyeluruh lah. Okay. Alright, so dari segi water supply, bila kita talk about maintenance, kita kena tahu beberapa definition lah ataupun term-term yang sepatutnya ada. Okay, kita kena tahu apa itu word cistern. Okay, cistern, feeding cistern, storage cistern, dia ada perbezaan je. Okay, dan obviously bila kita bercakap pasal cistern, basically cistern ni satu container lah. Okay, so kita kena tahu dari segi capacity. Okay, bila kita cakap cistern dah nama container, mestilah kita kena tahu what kind of capacity. Are we talking about what? 4 liter, 5 liter, 10 liter, 50 liter. Dan bila kita cistern ni, dia merujuk kepada tangki besar, tangki kecil. It can be any storage cistern. Okay, alright.
Dan kemudiannya there's a water line. Okay, water line dia kat mana? Dalam sistem ni dia ada water line yang kita gunakan untuk kita benchmark di mana air sepatutnya ada against ball valve dan so on so forth. And dalam sistem juga kita kena tahu apa itu overflowing level. So ini adalah basic certain basic komponen dan terminologi yang you boleh jumpa bila kita bercakap berkenaan very small localized water supply. Okay, ini sistem ni kalau selalunya kita merujuk kepada some sanitary purpose dan sebagainya lah. Okay, but at the same time kalau kata you go to bigger system, menggunakan tangki besar, reservoir dan sebagainya, you tetap akan jumpa juga definition ataupun terminologi yang macam ni lah, water line, overflowing level dan sebagainya. And obviously pada saya lah, okay, all this terminology yang kita tengok sekarang ni, cara termudah untuk awak fahamkan. Usually there are people yang lebih mudah dengan cara yang hands on. Masuk toilet petang ni bila-bila ke awak pergi ke toilet, awak masuk toilet tu awak tengoklah tangki sistem yang ada di dalam toilet awak tu. Okay, so basically tangki putih ke, tangki kaca seramik ke, kita panggil sistem juga dalam WC awak tu. Okay, kalau siapa tak tahu WC tu apa, pergi Google lah water closet, ataupun kita panggil dia toilet jamban lah yang kita tengok tu. Okay, dan you boleh nampak dekat tangki belakang tu sistem. Okay, di dalam tu you boleh buka, dan bila awak buka awak akan nampak pelbagai komponen. Dan obviously you hanya perlu tengok dan perhatikan ada tak komponen-komponen yang awak baca ni. So selain daripada yang tadi kita sebut tu, kita ada warning pipe, communication pipe, service pipe, distributing pipe, supply pipe. Ini pipe-pipe yang ada lah di dalam satu set sistem untuk water supply ni. Ini benda-benda yang commonly ada. Dan juga hot water cylinder tank, portable dan fitting. Yang ini pula lebih kepada merujuk bila kita cakap water supply system ni, you boleh tunjuk kepada you punya fitting yang ada kat dalam rumah. You punya sinki, you punya tap, water tap, you punya pipe yang di bawah silinder ataupun di bawah you punya silik sinki. Dan juga untuk certain centralized system, macam contoh yang ada hot water system centralized yang di rumah, dia mungkin ada hot water cylinder atau tank lah, tempat pemanas air. Dan tapi kebiasaannya, saya rasa nowadays ni, banyak water supply system ataupun sistem pemanas air, water heater system ni dipasang secara eksternal, di mana kita menggunakan external unit yang kita gantung kat dalam bilik air tu, dan bila kita buka dia akan keluar hot water shower dari situ. So itu commonly lah yang ada. Okay, selain daripada yang saya mention tadi ni. So kalau kata you nak fahamkan lebih detail, you boleh pause video saya, okay, dan tengoklah setiap definition tu apa dia punya explanation. I don't have to go through one by one secara detail lah. Okay, alright, so just a recap. Bila kita bercakap water supply system juga, macam saya mention tadi, kita obviously di dalam Malaysia ni kita ada dua jenis distribution system. Okay, sistem pengiraan air, di mana kita ada direct supply, okay, dan juga indirect supply. So kalau you all hari tu ataupun mungkin dah terlupa apa itu direct supply dan indirect water supply, you need to go back and check lah. Okay, so secara umumnya apa yang saya boleh explain, direct supply ni adalah water yang datang main daripada source, maksudnya daripada meter yang berada di luar. Supply main tu dia masuk ke dalam communication pipe ataupun pipe yang berada di luar, service pipe, kemudiannya masuk ke dalam service pipe rumah kita dan terus ke water outlet ataupun water fitting. Dan kebiasaannya direct supply ni usually, okay, kita akan gunakan dia bila kita perlukan constant fresh water supply. Maksudnya fresh daripada pipe terus penggunaan. Kita tak nak simpan atau kita tak nak simpan dalam tangki lah contohnya. So dia dengan kata itu yang dimasukkan direct to outlet tap lah. Dan kebiasaannya ni kat kawasan dapur lah. Okay, so kalau awak tengok, okay, di kawasan dapur awak ada keadaan bila mana tak ada air. Okay, bila mana ada air, oh cantik lah air dia. Tapi there are times that bila mana dia tak ada air dekat sinki dapur tak ada, tapi air dekat bilik mandi ada. Inilah because of distribution system yang ada di dalam localized ataupun di dalam bangunan kita lah. So dia menggunakan dua source yang berlainan. Okay, so direct supply dia terus selalunya ke dapur. Memang yang paling common ni kat kawasan dapur akan ada direct supply lah. Sebab kita nak gunakan untuk masak dan sebagainya. So kita perlukan guna fresh water lah. Dia tak berapa sesuai untuk kita gunakan air yang kita simpan dalam storage yang mungkin
can be there for certain time, so dia tak berapa sesuai, kita gunakan. Okay. Dan seterusnya kita ada indirect water supply. So daripada supply main juga communication pipe, so satu pipe akan pergi terus ke outlet tap di dapur contohnya, dan satu lagi you akan ada direct pipe yang akan terus naik ke storage rumah awak lah. So ke dalam storage rumah awak, dan kemudiannya air itu akan disimpan. Kebiasaan storage di rumah ni depending kepada jenis rumah dan shape rumah. Okey, kalau rumah teres biasa kebiasaannya di kawasan bawah bumbung lah, di atas siling dan tapi di bawah bumbung. Ada juga yang tangki mereka berada di atas bumbung dan expose. Ini kadang-kadang kawasan mungkin serta-serta jenis rumah yang ada flat, dia certain area dia ada flat roof, jadi dia boleh letak tangki. Okey, dan kita bercakap ni tangki yang besar, tangki besar yang beratus liter tu, saya tak ingat apa spek dia, tetapi we are talking about this massive poly tank. Okay, yang warna hitam. Kebiasaannya warna hitam lah. Ada satu rumah yang mungkin dia pakai tank yang mahal sikit, yang besi tu. Okay, dan aluminium base. Okay, so tapi commonly kita akan gunakan water tank, poly tank yang berada di atas rumah yang besar tu lah, untuk sebagai dia punya storage area ataupun reservoir water tank. So sistem ini kemudiannya bila kita storage air di situ, dia akan ada pula distribution system yang turun ke kita punya toilet, turun ke mungkin ke gardening hose dan sebagainya. So dia datang daripada this particular tank lah. Dan ada setengah rumah juga, okay, dia menggunakan rainwater yang kita tak mention dalam ni lah. Dia menggunakan reusable water daripada dia buat rainwater collection system. Okay, so rainwater collection system tu dia akan kumpulkan bila hujan. Dia mungkin ada sistem tangki khas dia sendiri. Dia akan buat kebiasaannya untuk benda-benda yang bukannya untuk kita gunakan pada diri kita, but instead kita gunakan dia untuk, contohnya untuk membersih. Okay, kita boleh kumpul rainwater dalam rainwater collection system tu, rainwater harvesting system kita panggil dia, RWHS, betul. Okay, so dia boleh kita gunakan untuk tujuan mencuci, okay, untuk supply ke kita punya cistern, untuk kita flush kita punya pump, ataupun kita nak gunakan dia untuk distribute kepada kita punya gardening area, kita boleh gunakan. So ini salah satu daripada approach yang boleh bantu kita untuk buat penjimatan air jugalah. Okay, so itu beberapa sistem yang ada. Alright, obviously advantages ni macam yang saya sebut, selain daripada saya explain tadi tu, okay, daripada segi sistem direct dan indirect ni kita boleh tengok, of course daripada advantages dari segi direct system, less pipe work, sebab daripada pipe dia terus sampai ke dapur, dia pendek, tak perlu nak bawa naik atas, tak perlu panjang-panjang, tetapi it is limited. Okay, dalam konteks ni dia limited di mana that apabila ada water disruption issue, tak ada air. Okay, so itu dia punya minus point lah. Plus point dia, which is less pipe, mungkin slightly lebih murah lah. Okay, so drinking water is available at all drop off point, obviously, because dia adalah air yang sesuai untuk kita minum lah, consume. So dia lebih straightforward. Dan ada setengah ni, kalau kat sini kita tunjuk smaller system yang mungkin ada below the ceiling tu, sistem yang digunakan tu dia tak ada sistem, tetapi apa yang dia cuba sampaikan is basically dia tidak memerlukan sistem, ataupun sistem yang digunakan mungkin tak berapa besar lah. Okay, sebab ini nak cerita both advantages and direct indirect. So in system without system, of course, bila air tu direct daripada water supply, you tidak ada storage period ataupun tidak menyimpan di mana-mana, kurang risiko untuk air yang digunakan tu daripada sumber yang tercemar, sebab dia datang daripada main source, dah treatment, fresh terus supply ke rumah dan tidak disimpan dalam tangki. Bila mana tak disimpan dalam tangki, kemungkinan tak adalah mungkin makhluk-makhluk mana yang gatal pergi tutup buka tangki tu, terjun dalam tu ke mandi-manda kan, contohnya kan. So mungkin, okay, ataupun kadang-kadang mungkin ada bugs dan sebagainya. Okay, so that's why kita tak gunakan tangki lah. Okay, on the other hand, kalau kita gunakan indirect system atau storage system, of course advantage dia lebih cater untuk capacity yang jauh lebih besar in terms of reserve of water. Obviously bila kata-kata water tak ada, awak ada tangki yang bersesuaian, you akan ada ample supply of air for temporary use. Mungkin insyaAllah boleh gunakan within time of disruption. Kalau tak cukup, means you guna top up lah kan. Okay, and obviously water pressure. Okay, so water pressure, this is a very subjective case. Okay,
Of course, kenapa dia duduk di atas dari segi indirect system, you tahu bahawa water pressure yang normal ni menggunakan atmospheric condition ataupun gravity untuk kita create the water flow. Okay, so by having the location of tangki di atas dan ada storage system yang sesuai, dia membantu untuk create a proper water pressure system lah di situ. Okay. Alright, so yang itu dia punya common. Okay, and then fitting supply water from system are prevented from consumption in the mentioned, and then of course lower demand daripada water main lah, because kita ada supply. So bila kita guna, apa yang kita guna tu baru apa yang kita guna tu baru orang kata apa, baru dah guna, baru dia top up lah. Okay, so purpose of water storage, of course, provide interruption. Kita nak prevent daripada interruption water supply, kita nak accommodate peak demand. Okay, mungkin di ketika semua orang, mungkin rumah macam contoh di waktu raya, ramai orang guna rumah. Okay, ramai orang datang rumah dan semua nak guna apa, semua nak guna semua nak guna toilet ataupun nak guna sumber air. So bila kita ada water storage tank, then dia boleh cater to this peak demand, and then of course dia ada provide good pressure. Okay, saya tak masukkan bila kata main supply tu tak ada good pressure, tetapi you kena imagine that daripada main supply tu dia datang daripada sumber yang lebih jauh, lebih panjang. So pada time dia sampai ke rumah kita, mungkin the pressure has actually diminished for significantly. Okay, especially kalau kata rumah-rumah awak engineer mungkin duduk di high rise. Okay, ada setengah yang saya dengar quite common lah, kalau kata macam contoh rumah dia mungkin di tingkat 3 atau tingkat 4, dia belum lagi perlu penggunaan, dia mungkin tak menggunakan pump system yang khusus untuk dia pump naik air ke atas. Jadi bila mana orang kat bawah-bawah ni tengah peak guna, dia dekat atas tu tak boleh nak dapat constant pressure, water pressure, menyebabkan jadi problematik yang lain pula lah. Itu contoh yang ada. Okay, right. Dan seterusnya design factor, of course bila kita buat water storage system ni, kita kena take a lot of consideration dalam segi design factor. Berapa number fitting, jenis fitting, pattern ataupun frekuensi ke capacity yang kita nak guna, pattern of system ataupun fitting yang kita nak guna. Dan kita kena consider juga kalau kata in case of interruption, berapa lama that system can survive. Okay, so ini adalah beberapa orang kata significant factor yang kita take into consideration bila mana kita buat building atau kita buat nak execute building maintenance, atau pada masa yang sama kita nak understand what are the design that we want to create for specific building. Okay, so water supply, obviously water demand depends on type of building, function, okay, number of occupant, permanent ke sekali-sekali ada, okay, and then requirement for fire protection system, landscape dan water features. Ini quite common di dalam water demand punya design yang kita kena tahu. Okay, so bila the moment awak tengok satu bangunan je, you must have the capability untuk visualize. Okay, sekurang-kurangnya to give a rough idea of estimation, apa faktor yang kita kena take into consideration bila kita nak consider even for our building maintenance punya exercise. Okay, so mungkin untuk kawasan yang big, okay, you kena tahu untuk merancang. You have to schedule, pre-plan you punya water demand punya water maintenance ataupun supply. You nak buat maintenance exercise, you kena plan in advance. That mungkin you perlukan pecah-pecah mengikut fasa ke, sebab the moment you bayangkan kalau awak nak buat satu kerja maintenance kecil, awak nak tutup main supply, and because of satu benda you nak affect many orang kata consumers, itu akan problematic lah. So you kena bijak dan juga pandai menyusun strategi macam mana you nak execute you punya water maintenance exercise. Okay, so itu dia punya ni requirement for fire protection system. Okay, typical application using the cold water, ini yang saya mention tadi. Kita ada WC system, wash basin, okay, washing machine, dishwasher, dan juga flushing punya system lah. Alright, ni samalah. Urinary system ni basically satu mungkin di toilet bangunan awam, commercial, okay, shopping complex dan sebagainya, dia ada urinal, dia ada WC. So dia ada dua benda yang berbeza lah. And then kena tahu juga dari segi demand, simultaneous demand, macam kita nak consider demand yang serentak, peak dan sebagainya, kita kena take into action. Irregularity, kita nak tahu exactly macam mana pattern penggunaan air di dalam bangunan tu. Okay, so you kena tengok lah. Dan
obviously you tak boleh control lah. Setiap fitting yang kita ada kat sini ni, dia menggunakan air pada waktu yang sangat random. Ada time yang mungkin orang tu tak guna pun certain kawasan area shower dan sebagainya, ataupun dishwasher punya segment contohnya. Okay, so ada time menggunakan kawasan lain, so it is a very irregular dan random. Jadi you kena tahu juga sekurang-kurangnya probabilities dan sebagainya. Kita kena ada some common sense lah. Okay, it is unlikely will be used simultaneously, therefore there is no need to size pipe work on continuous maximum. Okay, so ini you nak design lah. Bila you nak design pipe besar kecil dan sebagainya, semua benda ni need to take into factor. So capacity, drop off rate is basically flow air tu, okay, nak keluar daripada kita punya water tap. Okay, kita kena tahu berapa, kita kena ada some common sense lah. Okay, what sorts of suitable flow rate dan sebagainya. Okay, right. Okay, so ini common issue, okay, ataupun complaint yang kita selalu dapat bila kita talk about water supply punya perspektif lah ataupun angle. Low pressure tu common. Now no water supply, memang tak ada langsung air datang. Kadang-kadang kita akan ada noise. Okay, ini noise ni yang interestingly, kalau you pernah tengok atau you boleh google, kita boleh panggil dia knocking di dalam pipe knocking, okay, water knocking ataupun water hammer. Okay, water hammer yang ada di dalam pipe. Okay, ini terjadi because of orang kata apa, because of the irregular pressure di dalam pipe yang kita ada. Kadang-kadang kita akan dengar pipe tu berbunyi sendiri. Okay, dan water hammer dan water knocking ni actually quite common juga berlaku dalam pipe-pipe yang kita jarang guna. Okay, so pressure tu berubah-ubah di dalam pipe tu walaupun kita tak guna. So kadang-kadang dia akan create this noise, dan inilah yang selalunya diasosiatkan dengan cerita-cerita seram. Kadang-kadang tiba ada bunyi-bunyi dalam dinding dan sebagainya. So ini mungkin because of that juga. Okay, because you kena faham, walaupun di dalam tu water pressure dia mungkin tak bergerak banyak sebenarnya, tapi you kena tahu bahawa surrounding panas, sejuk dan sebagainya akan ada expansion, akan shrinkage dan sebagainya. So it might create this noise lah. Okay, and then excessive chlorine, mungkin ada certain supply terlebih bau klorin dan sebagainya. Yang ni kita kena take note. Colors and smell, ini obviously lah dari segi turbidity, bau dan sebagainya. Okay, kita kena ambil tahu. Alright, and then water supply, typical complaint by user on plumbing fitting, leaking pipe, tank overflow, missing and broken malfunction. Ini memang very common bila kita check water supply, khusus untuk plumbing punya side lah. Okay, untuk pipe-pipe dan sebagainya. Leaking pipe ini memang kalau tak ada orang sekurang-kurangnya pada saya, you kena belajar untuk tahu macam mana nak tengok, nak repair ke, at least kan, walaupun you bukan expert, tapi sekurang-kurangnya you boleh DIY. So ini some of the complaint yang kita boleh detect lah, atau kita boleh interpret from very beginning. So tank overflowing, okay, macam mana nak betulkan? Okay, yang dia pun kena tahu, at least pada saya wajib tahulah. Okay, missing and broken malfunction, obviously macam mana kita nak buat replacement, source the supply dan sebagainya. Okay, and then water supply dari segi service interaction. Kalau complain dari service interaction, apa kita punya action yang kita boleh take? Kita boleh tengok backup tank, kita tengok potential of alternative sources, dan exercise ataupun notification kepada user. Ini adalah benda-benda yang common lah, bagi apa yang kita boleh buat apabila kita face with service interruption ataupun disturbance daripada water supply lah. Okay, so quite common. And kita look into and bila kita bercakap pasal water supply, standard ataupun common typical maintenance yang diperlukan, ini some of it lah. Okay, visual inspection ni obviously you boleh plan di dalam you punya building maintenance punya exercise. How frequent you nak buat. Bila kata frequently tu, you nak tengok what, every once a week, okay, every 3 days, every 4 days, depending kepada ni. But commonly yang saya tengok once a week contohnya, ataupun once a month lah. Okay, depending. Once a week, twice a week, fortnight basis, ataupun once a month, depending kepada importance of that particular, depending kepada apa potential affecting areas yang you akan tengok. Okay, kalau macam contoh kawasan yang memang sangat important, kena ada constantly ada water flow, contohnya contoh apa yang saya boleh contoh ni,
kalau awak pernah tengok certain server system, okay, bangunan data server, dia menggunakan cooling system daripada sumber air. So kalau dia tak ada sumber air yang betul, okay, contohnya ada interruption, dia tak boleh nak sejukkan data server, dan data server tu mungkin akan ada risiko panas dan meletup. So ada certain maintenance exercise memerlukan you perlu tengok dia even every 12 hours. Okay, maknanya you kena set dalam you punya rutin lah, depending kepada keperluan. Okay, then water tank inspection every 6 months ni commonly apa yang dicadangkan, and then water tank cleaning once a year. Okay, water tank cleaning ni once a year ni memang dicadangkan, walaupun dia tulis if necessary, saya sangat dicadangkan lah. Kalau you all tak pernah tengok, kenapa sangat dicadangkan, you all pergi try, kalau you rajin, panjat rumah sendiri punya water tank sudahlah. Tengok sendiri condition, dan you akan faham bahawa silap-silap you akan nak buat dia every 6 months ataupun every 2-3 bulan sekali. So depending on your condition of water supply yang ada lah. Sebab you kena faham certain state, ada beberapa state yang water supply-nya dia menerima grade yang betul, tetapi kadang-kadang dalam grade yang betul tu pun ada banyak juga benda-benda. Contohnya mungkin yang commonly lah, dia akan ada keladak. Okay, dan kalau keladak ni especially dari segi bila dia pergi ke storage system, bila dia duduk dalam storage system, dia akan mendap. Okay, all of this, orang kata apa, benda asing lah yang ada dalam air ni akan mendak, dan lama-lama mendak tu dia akan turun ke bawah, dan that's why kita perlukan dia untuk kita buat water tank cleaning ni lah. Okay, as needed. Okay, alright, so itu habis untuk water supply. So let's go into sewage system. Okay, so apa sewage system? Basically tadi air masuk. Okay, kalau you tengok pada gambar ni, tadi air masuk, kita dah tahu dah dia akan keluar ikut pipe, seating dan sebagainya. So bila dah digunakan, mesti akan jadi wastewater. Okay, so wastewater generation, kalau kita tengok kat sini, ni quite common lah. Okay, ni mandi, lepas kita gosok gigi, dan kita pakai tangki, gardening, cemok lantai dan sebagainya. So tu semua ada air yang kotor yang telah digunakan, dan semua ini akan keluar melalui kita punya sewage area lah. Dan daripada sewage tu, recap juga bahawa kita ada dua sistem. Okay, sama ada yang menggunakan terus ke sewage treatment plant ataupun yang menggunakan sistem septic tank, depending kepada you punya design dan keperluan rumah lah. Okay, so apa beza antara sewage treatment plant dan juga storage untuk septic tank system? So beza dia mudah je, quite straightforward. Okay, so satu, bila kita kata sewage treatment plant, apa sisa air kumbahan yang kita dah generate daripada rumah kita akan dikalkulkan keluar ke satu sistem pembentungan yang diselenggara oleh pihak utilities lah. So dalam kes ni, macam contoh kalau di Kuala Lumpur kita ada Indah Water, okay, yang akan menguruskan. Basically kita keluarkan semua sisa kumbahan tu, ia akan disalurkan ke dalam your nearest sewage treatment plant. Kalau yang cara mudahnya, kalau awak pernah tengok kolam-kolam sisa kumbahan, yang kalau kawasan tampung perumahan, dia ada satu kolam yang berdekatan, yang ada pump house dan sebagainya, dan kita boleh nampak dia takung air tu. Kalau kita boleh tengok, air tu memang warna yang sangat teruk dan keruh lah. Itu semua sebenarnya adalah kolam sisa kumbahan. So apa yang dibuat dekat situ, kita panggil dia proses untuk dia mereputkan dulu, mendapan dan mereputkan dulu segala orang kata apa, sedimentation ataupun kumbahan yang ada. Dan daripada yang dah ada tu, kita akan ada effluent ataupun kita akan ada air yang sebelah atas saja, dan sebelah atas itu sahaja yang akan disalurkan keluar dan terus ke water treatment plant. So basically, apa residu bahan-bahan kompos dan sebagainya akan dibiarkan di dalam sewage treatment plant tu, dah akan ditreat berasingan lah. So dia asingkan antara air dan juga that effluent yang ada lah. Okay. Itu beza dia yang pertama untuk sistem pertama. Yang kedua dia, alright, yang seterusnya adalah individual septic tank. So konsep yang sama, masih lagi air sisa kumbahan yang kita dah gunakan daripada dalam rumah, okay, kita akan keluarkan melalui the necessary piping system. Kemudiannya, septic tank ni kebiasaannya you ada your own circuit ataupun septic tank lah, yang ada kita letakkan di bawah tanah, sama ada
dia mungkin untuk individual punya rumah, mungkin contoh rumah-rumah kampung ataupun rumah-rumah banglo yang dibuat di atas tanah lot yang di luar kawasan taman perumahan, kebiasaannya akan ada septic tank lah, okey. Ataupun mungkin kawasan perumahan tu jauh daripada sistem pembentungan sedia ada, jadi mungkin akan direkomend untuk menggunakan septic tank yang lebih besar lah untuk cater the whole taman. So depending kepada availability of the infrastructure dan juga keperluan rumah awak, lokasi dan sebagainya akan memainkan peranan. So apa yang dia buat, basically kita akan korek a whole sewaktu pemilihan rumah, kawasan perumahan tu ataupun rumah awak sendiri tu, kita akan korek satu kawasan, kita akan letak septic tank ni dan kita akan buat inlet pipe ke dalam septic tank. Dan apa yang kita buat, okay, septic tank tu sama juga konsep macam the treatment plant. Kita akan biarkan semua sisa kumbahan tu berada di dalam septic tank dan basically sludge ataupun effluents akan berasing. Okay, kita akan ada bila masuk tu memang air kotor dan sebagainya, jadi akan dibiarkan for quite some time dan semua sisa mendapan akan turun ke bawah jadi sludge, dan sludge ni basically akan jadi kompos lah, akan terkompos jadi dan air macam contoh licin dan sebagainya, okey, sorry bukan licin, air wastewater, licin tu untuk sampah jenis. Okey, so air yang tadi tu kita akan asingkan dan seterusnya lama kelamaan sampai satu tahap dia akan penuh. So semua yang overflowing air itu saja yang akan keluar masuk ke tanah persekitaran. Jadi hanya sludge sahaja yang tinggal. Jadi from time to time dia akan sentiasa ni. Jadi air yang keluar ke dalam tanah ni pula basically dah jadi satu air kompos ataupun air dah seakan-akan air baja lah, dan dibiarkan keluar sahaja begitu, tak ditreat dan dia takkan selalu balik ke dalam peserta penggunaan rumah dan sebagainya. So itu beza yang paling mudah sekali untuk kita bezakan dua sewerage system yang ada tu. Okay. So kita dah tengok tadi dua type of system untuk sewerage system. Alright, macam mana kita nak flowkan dia keluar dan sebagainya, dan macam mana ia diproses terusnya. But generally kita kena tahu as a building surveyor, memanglah kita kena tahu macam mana sistem itu didesain secara umumnya. Jadi bila kita tahu satu-satu sistem tu didesain, kita tahu macam mana possible ataupun potential rectification work ataupun maintenance work kita boleh buat lah. So ini just to note to you, kebiasaannya ini dikira oleh engineers lah, civil engineers, infrastructure engineer, tapi it's good for us to know lah. Okay, right. So untuk sewerage system, in designing a sewerage system, kita kena tahu ataupun engineers kena tahu beberapa basic parameters atau procedures yang dia kena faham. Pertamanya is a network sewer planning. Okay, perancangan sewer tu macam mana, adakah dia ada connectivity kepada infrastruktur umum macam contoh yang di-provide oleh India Water ataupun other utilities provider ataupun dia dimasukkan ke dalam perlu dimasukkan ke dalam that independent system macam contoh septic tank tadi. And then kita kena tahu what is a sewerage layout plan. Kita juga dia perlu merancang macam mana flow itu berlaku ke mana dan juga berapa besar dan sebagainya. Dan an engineer also need to understand the total capacity ataupun population yang occupy that surrounding area. Of course, bila kita nak buat satu-satu sewerage system ni, kita kena take consideration berapa total population of that particular area. Kecil ke sikit ke ramai ke, berapa banyak rumah, dan how big the system is. So it will depends on kita kena tahu berapa lama tahap ataupun proses untuk sedimentation berlaku, pemendapan, dan kemudiannya bila expected overflowing akan berlaku. Jadi all of this is being calculated and predicted at the very early stage of the whole process lah. Dan seterusnya dia akan determine juga berapa flow rate. Okay, macam contoh daripada satu rumah, berapa laju atau berapa kerap capacity sewerage yang akan dijana dan kemudian dikeluarkan, dan daripada situ dia kena determine berapa besar pipe yang diperlukan dan juga jenis pipe yang macam mana, PVC sudah mencukupi ataupun dia perlukan steel pipe
depending kepada type of discharge yang akan keluar lah. Okay, so macam contoh domestic user mungkin akan guna benda yang lebih standard, tetapi macam contoh if you go to commercial ataupun industrial area yang mungkin memerlukan specific sewerage system, then dia akan perlukan specific system untuk kita lah. Okay, dan kemudiannya determination of velocities, you kena faham bahawa the design ataupun the process of the design mengambil kira force of gravity untuk bantu flow kan sewage tu ke dalam whatever system is being used. Jadi dia perlu dikira velocity, kelajuan, kadar rate dan juga kadar untuk kapasiti ataupun tank itu sludge tu mendap dan mereput, dan seterusnya air yang ditinggalkan sebagai effluent pula akan flow rate keluar ke dalam natural resources ataupun ke pusat sewerage plant untuk diproses mula itu perlu juga determine. So ini adalah 6 basic procedure yang satu-satu engineer bila dia design infrastructure untuk sewerage system dia kena tahu kenapa ada this detailed planning, because they have to make sure that sewerage system is a waste product and it might be hazardous. Jadi it must be treated dan juga must be managed properly supaya ia tidak mencemarkan alam sekitar. So this is one of the concern that kenapa kita kena tahulah sewerage system tu, how important it is dan sebagainya. Okay, so di dalam determining ataupun di dalam prosedur untuk network sewerage planning, kita tengok ada beberapa British standard yang digunakan ataupun perkara yang dia juga ambil kira lah. Contoh kalau kita tengok kat sini, dia kena tahu bahawa sewerage pipe tu mesti located dalam surrounding area of the road. Maksudnya kita tahu dia kena ada infrastructure jalan raya yang built in di dalam the whole program ataupun the whole ni. And then pipe tu mesti berada dalam private property. So ini some of the critical parameters yang dia perlu consider. And then kalau awak tengok kat sini, separation antara sewer dan main water kena ada separation jarak yang sesuai ataupun jarak yang sepatutnya untuk membezakannya. Sebab kalau kata in case of ada leakage, contohnya pipe mungkin terbocor, dia tidak contaminate one another. Okay, ini some of the detailing yang ada lah. Alright, so you boleh baca. Alright, seterusnya kita kena ambil tahu juga kedudukan ataupun layout plan of the whole project itself. Kenapa it's critical for us to actually to understand the whole process flow, daripada dia mula satu-satu sewerage itu dijana, kemudiannya dibawa ke mana dan kemudian dia akan ditinggalkan ataupun diletakkan di mana. So ini semua penting dalam untuk determine flow yang diperlukan. Okay, selain daripada flow yang diperlukan, size pipe dan juga position of manhole. So manhole is basically access area untuk kita buat periodical maintenance from time to time. Dan kalau you perasan, manhole ni basically lubang yang atas jalan, kalau kita boleh tengok tu lah yang akan masuk untuk kita tengok lah. So kita nak make sure that all the sewage is flowing properly, dan kalau kata ada tersumbat dan sebagainya, it can be maintained between a certain length lah. Alright. And then obviously satu-satu sewer ni ataupun longkang ataupun sewerage system ni, dia follow natural drainage punya mechanism ataupun proses, di mana kita kalau boleh to a certain extent that kita akan minimize excavation ataupun kita akan minimizekan penggunaan ni. Kita boleh guna sahaja orang kata longkang-longkang yang ni, tetapi ini adalah untuk kawasan-kawasan yang khusus sahaja. Okay, but most of the time semua proses yang macam ni pada masa sekarang ni kita akan ada proper longkang system lah ataupun sewerage system. Usually sama ada dia fully underground ataupun dia ada expose lah, depending kepada trunk sewer yang kita perlukan ataupun keperluan yang ada. Alright, and then kita kena tahu where is all the located pipe. Okay, you want to make sure that tak ada contamination berlaku macam saya cakap tadi, and then kita nak make sure that setiap pipe ataupun saluran-saluran sewerage tu kita boleh ada proper access untuk maintenance. And then so itu untuk dari segi layout dia. So kita tahu kat mana kedudukan, kita tahu all the detailings. Alright, and then seterusnya kita tengok population equivalent. So population equivalent is basically total population of that particular area. Okay, kita perlukan this calculation untuk kita make sure that kita tahu berapa sebenarnya, kita kena tahu berapa sebenarnya
jumlah penjanaan ataupun generation of sewage yang berlaku di dalam satu kawasan. So kita boleh determine daripada satu-satu dia terjana, kemudian nak disalurkan, dan kita nak simpan dia di dalam kita punya septic tank ataupun kita punya proses dalam treatment plant. Kita boleh expect bahawa kita ada satu some kind of projection minimum dan maximum daily capacity penggunaan ataupun penjanaan, sebab kita nak make sure that kita sama ada kita tidak overflow. Sebab you kena faham, kalau kata dia overflow, then there's a possible risk of environment punya pollution lah. Okay, so ini salah satu daripada some of the detail information yang kita perlu ni. Dan kalau kita tengok kat sini adalah dia punya calculation in detail, based on total population versus against dia punya flow rate, volumetric flow rate ataupun generation. So kita boleh tengok juga macam tu. Dan infrastructure existing pun memainkan peranan. Contohnya kawasan-kawasan yang mungkin dah orang kata apa, dah membangun ataupun dah selesai membangun, they will have existing orang kata apa, sewage punya generation yang dia dah ada. And di sana bila datangnya projek baru, dia kena cater into that new project punya scale. So all of this has been calculated at the very front. Alright, next. So again, problem PE macam saya mention tadi, ini adalah contoh perkiraan dia. Okay, you don't have to really calculate it because it's been calculated by the professional engineers. Tapi saya sangat encourage untuk kita at least tahu, what's going on. Sebab kita tahu bahawa the logic behind it, there are tremendous amount of calculation that are being made itu in designing satu-satu benda lah. So dalam ni population calculation, di consider kita tengok size of the population depending on type of establishment, dan kita ada per capita waste contribution. Maksudnya dia ada satu projection number. Kalau kita tengok sini 225, so calculation yang sebegini ada dia punya detailing. Okay, basically per capita waste loading depending on a metric ton, macam mana ia measure, dia ada satu rule of thumb lah. So rule of thumb dia it will be based on size dan juga generation, but usually kita calculate dia dalam bentuk metric ton lah. So population equivalent darab dengan 225, ini dia punya rule of thumb. Okay, dan kemudian dia kita akan dapatlah satu nilai, dan daripada apa yang dia buat, daripada engineer ni akan calculate based on this particular nilai, dia akan anticipate apa pula peak flow rate, discharge dan juga size of pipe. Okay, so peak flow ni dia basically determine proses di mana daripada satu generation tu dia akan flow ke satu lagi kawasan. Sebab aku kena faham bahawa the whole system ni dia automate. Bukanlah automate, dia natural, dia menggunakan natural gravity punya gravitational pull ataupun gravitational force. So they need to determine. Kenapa dia nak determine? Because they nak make sure that the moment whatever generation yang sampai ke dalam septic tank ataupun ke dalam dia punya sewage treatment plant can be catered, managed properly. Okay, kita tak nak ada overflowing, kita tak nak ada tersekat ataupun because you kena faham, bila dalam sewage ni comes with many forms dan juga ada macam-macam benda dalam dia. Okay, so dia tak sepanjang masa sewage tu you will have the same content. Jadi they make a calculation that they presume bahawa sometimes they will have a slow rate, sometimes they will have a faster rate. Dan it take all of this detailing numbers lah. So kalau tengok kat sini, dia playful factornya, average flow rate-nya, dan dia ada pula for water. So all of this is basically some experimented numbers yang diorang dah ada ataupun engineers dah form lah. Dan di dalam numbers tu ada juga macam-macam ni depending on size of pipe pula, because you kena faham, the larger the size pipe, they can cater to more velocity ataupun more capacity. Dan nak kena tahu juga bahawa bukannya sepanjang masa kita akan ada penggunaan pipe yang besar untuk storage purpose. Jadi mungkin pipe itu berubah gradient dia ataupun size dia, okay, depending on kedudukan tanah dan sebagainya. Mungkin daripada mula-mula kita akan ada satu pipe yang besar dan kemudiannya meruncing contohnya, ataupun gradient yang ada. Okay, you kena faham bahawa kita punya projek ni mungkin dia duduk di atas permukaan tanah yang berbeza-beza. So gradient of flow tu tak sama. Jadi bila gradient flow tak sama, so all of this number will affect one after another. Alright. Dan juga
Di dalam calculation engineer ada juga consideration untuk manning coefficient, di mana manning coefficient ni is basically a formula untuk kita kira flow satu-satu bendali di dalam open channel. Okay, dan di dalam open channel tu pula dia terpulang pula dalam pipe tu. Open channel ni pipe lah. Okay, so pipe ni pula dia akan kira pula type of pipe, sebab setiap jenis material ada nilai friction yang berbeza. Okay, nilai geseran yang berbeza. Jadi geseran, bila kita nak move sesuatu, geseran tu mainkan peranan, because this is physics. Okay, kalau you tengok balik Newton law, for something to move there must be force yang equal ataupun lebih. Okay, mesti force yang lebih daripada yang bertindak ke atas objek tersebut dalam orang kata apa, in the opposite direction. So untuk make sure that the flow of sewage tu berlaku, they want to make sure that the force from the gravitational pull mesti lebih daripada coefficient ataupun daripada pipe tu punya orang kata apa, geseran. So in short, you boleh nampak bahawa it's such a small system, simple system, kita nampak secara bertekanan, tetapi there's a full detail of calculation yang kita kena consider. Okay, dan seterusnya kita ada velocities lah. Okay, berapa charge, flow, full flow, partial flowing. Mungkin you kena bayang dalam satu-satu pipe tu ataupun dalam satu channel tu, dalam longkang ke, there are times yang ada perkiraan dia pada ketika pipe tu separuh penuh. Okay, ada yang ketikanya pipe tu penuh. So tu tak consider lagi generation yang berlaku. So kita ambil contoh yang paling mudah lah pada saya. Kalau baru-baru ni awak tengok yang kes banjir kat Selangor tu kan. Okay, kes banjir kat Selangor tu basically we talk about irrigation system lah. Kita talk about channeling rainwater system kepada waste system yang kita ada lah, kepada saluran-saluran longkang ada. Kalau you tengok komen, antara komen yang ada di dalam social media adalah antaranya that the calculation yang kita ada sekarang ni, the formula calculation yang kita ada sekarang ni, professional menganggapkan bahawa kadar taburan hujan itu jauh lebih the average kadar taburan hujan yang diambil kira telah kiranya perlu ditambah baik ataupun diimprovise untuk cater for another 100 years punya capacity. Dengan kata lain, kita di dalam calculation yang sedia ada tidak expect bahawa mungkin ada kenaikan drastik daripada segi pertambahan hujan. Okay, jadi menyebabkan longkang overflow lah. Okay, sebab di dalam calculation, so bila awak tengok calculation yang macam ni, baru awak faham bahawa everything ada dia punya reasoning, ada dia punya justification. So apabila satu pemboleh ubah berubah, dan dia berubah dengan sangat drastik, dalam kes ni macam kita ambil tadi mungkin pertambahan generation air hujan, sama lah kita anggapkan macam contoh pertambahan generation sampah. Mungkin selama ni awak hanya produce, let's say lah kata rumah awak produce mungkin 1 metric ton sebulan, tiba-tiba rumah awak produce 4 metric ton sebulan out of sudden, and then of course that orang kata apa, that pipe tu tak dapat menampung kapasiti awak, dan akan menyebabkan benda-benda masalah lain. So itu some of the common things. Jadi that's why it's really important to understand. Jangan kita simply judge, jangan kita kata orang tak pandai dan orang ni, sebab semata-mata because kejahilan kita. Okay, so ini contohlah, itu selingan sedikit. Okay, and then last but not least, dalam sewage system kita ada keperbezaan invert level dan outlet level lah. So the invert level dan outlet level basically untuk kita determine berapa jarak antara setiap satu manhole, and then kita nak tengok gradient dan juga kedudukan dia, and then daripada situ kita akan tengok consider sama ada dia dalam bentuk slope atau tidak. So all of this will really plays a part lah di dalam dia punya process of calculation of sewage system. Alright. So ini typical sewage system yang kita boleh tengok. So daripada rumah, ini yang saya masukkan tadi. Okay, kalau kita tengok kat sini ada pelbagai different components, and then everything is being channeled onto the same sewerage line yang akan pergi ke septic tank ataupun treatment plant yang saya mention tadi. Okay, so kalau tengok kat sini, wastewater yang biasa pun ada. Macam contoh yang standard adalah residential kita, rumah kita.
Dan kemudian kita kena consider yang apa yang ada di dapur. Dan kalau ada di dapur, you kena tengok pula what sorts of waste. Kalau awak bayangkan kat sini pun dah ada different type of generation of waste. Sini waste ni lain, sini waste ni lain. And then ultimately kalau kata dekat kawasan dapur, of course lah kita dengan adanya sampah waste masakan dan sebagainya. Lagilah kita kena consider, especially macam contoh kes-kes pembuangan minyak masak ke dalam sinki dan sebagainya. That's why all of this perlu di take into consideration. Okay, alright. So regardless apa pun yang kita pakai, at the end of the day it goes back to the basic simple. Sewage system have always been troubled by complaints of user and maintenance, yang mainly terjadi daripada BO2 blockage and overflow. So ini yang saya mention tadi, risk of blockage tu sangat tinggi. Okay, because of there are a lot of other things yang perlu di consider lah. Alright, so apabila dia ada risk of blockage, obviously kita perlu do maintenance, and then that's why the function of the manhole dan sebagainya tu perlu adalah in between all the pipes, and then the risk of overflowing, and then kita perlu kemungkinan besar dia perlu be leaking, and obviously bila all of this process stuck, waste tu akan generate foul smell yang sangat teruk, yang menyebabkan mungkin akan affect more people within the surrounding. Okay, so obviously daripada sini ini adalah general complaint, dan apa ultimate ataupun general solution yang kita boleh propose atau kita boleh consider, maintenance regularly, condition basis, maybe it's a once a week thing, maybe it's a fortnight basis, it's a twice a month, once a month, depending on your activity yang you ada dalam your surrounding. So you kena belajar untuk nilai bahawa is this memerlukan frequent monitoring ataupun tidak. And of course visualization on the pipelines, manhole and sewage tank, because you need to be very careful that whatever waste product you generated will affect your neighboring. Okay, so will affect your neighbors eventually. So kalau ada apa-apa terjadi isu yang sebegini, akan menyebabkan lebih banyak masalah lah. Alright, so until ini sahaja my lecture. Okay, so untuk tutorial itu you akan buat dengan lecture lain. Okay, so I hope that you will really understand apa yang saya cuba sampaikan. And if you have any further questions, please don't hesitate to reach me out. Thank you very much. Assalamualaikum.